kakantahin? Wala, kala ko kakanta, ginakabahan eh. Sige. 1, 2, 3, music. Yan. Focus. Kaya kung gusto niyo pumanalo si Pokwang, just text Pokwang space panalo, send to 2666, ha? Ayan. Palakpakan niyo naman si Pokwang. Ayan. Ayan. Okay, nasa si Po. Ay, wala ko na si Po. Okay. Sige, thank you very much. Ate, punas ka dyan. Sige, punas ka dyan. Eto, ate, ganun may pamo dito. Yan, oh. Ayan, oh. Diba? Di may pamunas, oh. Yan, oh. Yan, sige. Yan. Yan, si Patani naman na yan. Si Patani, oh. Patani? Okay. Sige. Ayan, yung mga guest muna ni Mami. Okay! Tatanungin ko lang kayo. Ayan, sige, tatanungin ko muna kayo.